السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة طاقات إيجابية. اليوم التتمة ديال الموديول ماكرو ايكونومي بارت 2 اللي فيها 10 كيستيون QCM يعني avec الكوريجي ديالو. كنعتذر على التأخر. المهم غادي ندير معكم اليوم هاد التسليمه ديال كيو سي ام ان شاء الله، ومن بعد غادي ندير لكم الكيو سي ام ديال ماتيماتيك فينانسيير باش تحاولوا تخدموا الماكسيموم ديال لي كيو سي ام حيت كيتحطوا بزاف. المهم حاولوا انكم تنظموا الوقت ديالكم وخدموا بالليل. يعني الواحد دابا من غادي يجي الوقت ديال العيد ان شاء الله حاولوا انكم تخدموا في الصباح بكري ومن بعد خدموا حتى بالليل واحد شويه باش كتبقاو عاقلين على الحاجات اللي نتوما خدمتوهم لي كور والدروس ديالكم. اوكي، حاولوا تلخصوا الدروس كيف ما كنعطيكم الملخصات. حاولوا انكم تلخصوا الدروس باش كيجيكم ساهلين، ما كيجيكمش الملل في الدراسه. وغادي نعطيكم ان شاء الله لي تروك كيفاش تخدموا بطرق سهله وجيده وسريعه في الحفظ وفي الدراسه، وكيفاش انكم يعني تأقلموا مع الدراسه انها تعجبكم، توليو كتبغيو الدراسه وانكم تبغيو تقراو. غادي نعطيكم اهم لي تروك ان شاء الله. غادي ندير فيديو خاص على كيفاش انكم ديروا دي تروك بساطين، اساليب وطرق بسيطه اللي غتخليكم انكم تحبوا الدراسه وانكم تقراو وتثقفوا راسكم من غير انكم يعني مشاعر في القراءه ديالكم ولا تكونوا كاع ساليتوها. تقدروا حتى يعني تقراو كتوبه، يعني تثقفوا انفس ديالكم، يعني شغلوا الانفس ديالكم بالكتوبه وبالحاجه اللي هي مفيده. المهم دابا غادي نبدا لكم في la question 11. Parmi les composants suivants, quelle est la composante principale de la demande globale? A. Les dépenses publiques. B. La consommation finale. C. La consommation intermédiaire. D. Les exportations. Question 12. Parmi ces composantes, quelle est la composante qui ne fait pas partie de la demande globale? A. L'investissement. B. La consommation finale. La consommation intermédiaire. C. La consommation intermédiaire. D. Les dépenses publiques. Question 13. Les dépenses publiques proviennent de quel agent économique? A. L'État. B. Les ménages. C. Les entreprises. D. Les administrations publiques. Ok. Question 14. Les acteurs de l'investissement sont A. Les institutions financières. B. Les ménages. C. Les entreprises. D. Le reste du monde. Donc هنايا يعني كل كيسيون كتقولك واش parmi هاد لا كيسيون اللي كيتعطى واش A ولا B ولا C ولا D. اوكي. Question 15. La consommation finale provient de A. L'État. Ou la B. Les ménages. C. Les entreprises. D. Aucune réponse n'est juste. غنشوفوا les autres questions. Question 15. Les administrations publiques sont à l'origine A. Des dépenses publiques. B. De l'investissement. C. Des exportations. D. De la consommation finale. Question 17. L'acteur des exportations est A. Les institutions financières. B. Les ménages. C. Les entreprises. D. Le reste du monde. Question 18. La consommation dépend de A. Revenus disponibles. B. Taux
d'intérêt, C. Cours de change, D. Taux de change. Question 19. L'investissement dépend de A. Revenus disponibles, B. Taux d'intérêt, C. Cours de change, D. Taux de change. Question 20. Le modèle ISLM permet d'établir un équilibre général entre A. Le marché des biens et services et le marché monétaire, B. Le marché de change et le marché des biens et services, C. Le marché du travail et le marché monétaire, ou là, D. Aucune réponse n'est juste. Ok, هذا هو الQCM ديال la part 2 ديال la macroéconomie. غنعطيكم الكوريكسيون. بالنسبة للكيسيون 11 عندنا السؤال الصحيح هو B. Parmi les composantes suivantes, quelle est la composante principale de la demande globale? B. La consommation finale. عندنا الكيسيون 12 هو الجواب الصحيح هو C. نقراوها. قال لك parmi ces composantes, quelle est la composante qui ne fait pas partie de la demande globale? La consommation intermédiaire. Ok. عندنا correction ديال question 13 A ou D. قالوا لينا هنايا الجواب الصحيح les dépenses publiques proviennent de quel agent économique? A. L'État, ou D. les administrations publiques. الكيسيون 14 عندنا جواب صحيح A ou C اللي هو les acteurs de l'investissement هما les institutions financières et les entreprises. Question 15 جواب صحيح هو B. نشوفوا السؤال. La consommation finale provient de. Aucune réponse n'est juste. Non, pardon. Les ménages. Maintenant, la question 15. Les administrations publiques sont à l'origine. Wesh, A. Les dépenses publiques, ou la B. L'investissement, ou la C. Les exportations, ou la consommation finale. Ok. الكيسيون 16 هي الجواب الصحيح هو A. dépenses publiques. عندنا question 17 قال لنا l'acteur des exportations est les institutions financières, les ménages, les entreprises et ou là le reste du monde. الجواب صحيح هو le reste du monde. Question 18. La consommation dépend de revenus disponibles, taux d'intérêt, cours de change ou la taux de change. La question اللي هي صحيحة هي la question A. Revenus disponibles. Question 19. L'investissement dépend de revenus disponibles, taux d'intérêt, cours de change ou la taux de change. Question صحيحة هي question B. taux d'intérêt. taux d'intérêt هو هذا. Question 20. قالوا لنا le modèle ISLM permet d'établir un équilibre général entre A. Le marché de biens et services et le marché monétaire, le marché de change et le marché de biens et services, ou là le marché du travail et le marché monétaire, ou là la dernière question il y a D. Aucune réponse n'est juste. Donc le jawab sahih هو la question A. Le marché des biens et services et le marché monétaire. هنا نكونوا سالينا هاد الكسائم ديال لا ماكرو ايكونومي. كنتمنى انكم يعني تكونوا استفدتوا وتابوناو في القناه باش يوصلكم الجديد. بارطاجيو مع اصحابكم باش كتوصل الفائده وكتوصل المعلومه لجميع الطلبه. ان شاء الله باقي لي زوطخ كسائم غادي نزرب ليكم فيهم ونعطيهم ليكم. نحاول ان شاء الله ندير اللي عليا باش تستافدوا. كنتمنى لكم نجاح والتوفيق، والى اللقاء في فيديو اخر.